अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर किताब से मुखातिब है आसवाबी अवामी जिरगा। अवामी जिरगे में अवाम ने फैसला सुना दिया है। अडयाला जेल से इमरान खान ने भी फैसला सुना दिया है, बल्कि अहद लिया गया है। सवाबी अवामी जिरगे में अवाम ने अहद ले लिया है, और यह अहद क्या है ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन साथ साथ जब सवाबी जो जिरगा था वो डिस्कस हो रहा था, उसी दौरान जनेवा स्विट्जरलैंड से नया कट्टा खुल गया है। यानी वहां से पहले पता था कि मरियम साहबा, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो लाजमी कोई ना कोई कट्टा कट्टी निकलेगा इसमें से। वो स्विट्जरलैंड के अंदर मौजूद हैं। वहां पर जनाब लोगों ने इन्हें घेर दिया, और जिधर लोग इन्हें देखते हैं, यानी अल्लाह रहम करे इस कदर बेइज्जत किसी को जलील ना करे। यानी वहां पर लोग चीखना इन्हें देखकर उस खातून ने शोर डाल दिया कि जनाब ये देखें ये कौन आ गए, ये देखें ये कौन आ गए। और ये मरियम साहब ऐसे पीछे मुड़कर देख रही हैं। मैंने सोचा ये ऐसे पीछे मुड़कर इन्होंने पंजाब कॉलेज के उन बच्चों की तरफ देखा था जिन्हें मार मार कर वो बच्चों को लहूलुहान कर दिया था। ऐसे पीछे मुड़कर इन्होंने देखा था और इन्होंने कहा था कि मैं ब्रूटल होंगी, मैं जालिम होंगी। और ये पंजाब नहीं था, ये जनेवा था, ये स्विट्जरलैंड था। और उन्होंने कहा ये देखें जी कौन आगे। ये यानी मुझे ऐसा महसूस होता है कि बराए मेहरबानी इन्हें मुल्क से बाहर ना भेजा करें। ये और ज्यादा पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं, ये और ज्यादा मुल्क को बेइज्जत करवाते हैं, ये और ज्यादा उन्हें बेइज्जत करवाते हैं जिन्होंने इंटर्नशिप के ऊपर इन्हें हुकूमतें दे रखी हैं, ये और जलील करवाते हैं। यानी ये बड़ा खौफनाक किस्म का अमल है। मरीम साहबा जनेवा में उनका ये कहना है कि बहरहाल उनकी गले की सर्जरी होनी है। यानी पाकिस्तान के अंदर लाहौर ओवन बन गया, पूरा पंजाब इस वक्त ओवन बना हुआ है। और जितनी खराब आबो हवा है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हर घंटे हर मिनट लोगों की जिंदगियां कम हो रही हैं, उनके फेफड़े फारे हो गए हैं, उनके गले फारे हो गए हैं, लोगों की जो आई साइट है वो मुतासिर हो गई, तबाही निकल गई है लाहौर के अंदर, तबाही निकल गई है पूरे पंजाब में। लेकिन जाहिर है जनेवा, स्विट्जरलैंड, क्लियर स्काई, ग्रीन मेडोज, क्लीन क्लीन सड़कें। मरीम साहब मैडम ने बड़ा लंबा कोट भी पहना हुआ है। हम तो ज़ाहिर अब खौफ में, डर में, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, लेकिन मैडम ने लंबा कोट पहना हुआ है। लेकिन वहां पर जनाब रोला पड़ गया। वो रोला बराए मेहरबानी सुन ले पहले आप। ये देखिए जाली वज़ीर-ए-आला जो फॉर्म नंबर 47 पे बनी है, ये देखिए हम लोगों के पैसों पे ये लोग अय्याशी कर रहे हैं। ये देखिए ये मरियम नवाज शरीफ जो अपना झूठ बोल के आई है कि मैं अपने गले का इलाज करवाने आ रही हूँ, कहीं से ये बाप बेटी आप लोगों को लगते हैं बीमार, कहीं से ये लगते हैं। ये देखिए मरियम नवाज, ये देखिए फजूल तरीन लोग, जाहिल लोग। ये देखें कौन आ गया है, देखें जी कौन आ गया है। अपने वालिद साहब के साथ वो मौजूद है, लेकिन रोला पड़ गया वहां पर। जो गोरे हैं सारे वो भी मुड़कर देखने लगे कि यार ये कौन आ गए यहाँ पर, को देखे कौन आ गए। पहले उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि बकिंगम पैलेस से कोई शहजादे आ गए हों, लेकिन फिर जब उस खातून ने बताया, उन्होंने कहा ये देखें ये कौन आ गए हैं, ये झूठ बोल कर आए हैं, ये मैंडेट थीव्स हैं, ये फॉर्म 47। यानी फॉर्म 47 का कपड़ा इन्होंने इधर ग्वाल मंडी में डाला, इधर पिंडी में डाला, लेकिन वही फॉर्म 47 उधर जनेवा की सड़कों के ऊपर भी रोला पड़ा हुआ है। जिधर जाते यानी कादी फायदी साहब बाहर गए तो जनाब हर जिधर जाते कादी साहब कट्टा कट्टी निकलता है, वहां पे नया कट्टा खुल जाता है, नया रोला पड़ जाता है। जिरगा गोरे काम कर रहे होते हैं, बेचारे गरीब के बच्चे को कुत्ता लेके भाग रहा होता है, वो डिस्टर्ब होते हैं, म्यूजिक सुन रहे होते हैं, उनकी जिंदगी आसान है। वहां पर फॉर्म 47 नहीं है, 46 नहीं है, मारकुट नहीं है, वो और इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन उधर जो इंजॉय करने लगते हैं, इधर जिरगा पड़ जाता है, वो आगे जे, वो आगे जे। इधर ये भी जनेवा में अब वो देखे ना, लोग सुकून से टैक्सियों, वो बड़ी अच्छी जगह है, वहां पर घूम फिर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई वो इंडियन फिल्म हो या गोविंदे की को बातचीत कर रहे होंगे, रोमांटिक, बड़ा अच्छा मौसम है। उधर जिरगा पड़ा, वो आगे जी, वो आगे जी, आगे वो आगे। ये कौन सा इक्तिदार है, ये कौन सी हुक्मरानी है? ये खौफनाक अमल है, ये एक रिएक्शन है, ये पब्लिक पल्स है। इसे आप दबा कर, कंट्रोल करके, मैनेज करके आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। ये लोग अब निकाल रहे हैं अपने अंदर। अब देखें ना, इन्होंने इधर धमकियां दिलवाई जनाब काजी फाइसा साहब के मामले में कि जनाब हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी जो मैं खबर देख रहा था वो भी जनाब उसमें से भी कुछ नहीं निकला, उसमें से अभी तक ठींगा निकला। और इधर से ये बैठ बैठकर मोहसिन नकवी साहब ये सब मिल मिलकर जनाब धमकियां दे रहे हैं, हम ये करवा देंगे और हम वो करवा देंगे। बल्कि खबर ये थी कि जनाब इन्होंने ये कहा है, यानी पाकिस्तान ने ये कहा कि जो वहां पर शामिल था हम उनके जनाब ट्रैवल पाकिस्तान में बैन कर देंगे, यानी उनकी पाकिस्तान में ट्रैवलिंग नहीं होने देंगे और हम बैन कर देंगे और हम हुकूमत से दरखास्त करेंगे कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर भेजें। यानी आप इमेजिन करें इन हालात के अंदर, क्या वाकईतन आप ये समझते हैं, आप ये समझते हैं कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आएंगे, बरतानिया के लोग पाकिस्तान में आएंगे, यहां पर आकर रहेंगे? यानी यहां पर आपके पास दलील क्या है? आपके पास दलील यह है कि घर में घुस जाओ, मार कुटाई कर दो शेख इम्तियाज की वो जो वालदा है उनके साथ जो आपने जुल्म, यानी यहां पर यही हो सकता है ना
کسی کے اوپر بھی منہ اٹھا کر پرچے ہی پرچے، پرچے ہی پرچے، پولیس کے حوالے سے کر دیں، یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس کے اوپر رپورٹ ہے اس کے اندر بھی وہ کہہ رہے ہیں پرچے ہی پرچے. یعنی جس بندے کو آپ کو دل کرتا اٹھا کر پرچے کر دیتے. بلکہ خبر آ گئی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف احتجاج کرنے والے 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں. واپسی پر انہیں گرفتار کیا جائے. یعنی جو بھی واپس آئیں گے وہ گرفتار، بھائی وہ آئیں گے ہی نہیں، وہ ادھر جو جا رہے ہیں انہیں روکیں کسی طرح سے، ادھر سے جو جا رہے ہیں. حکومت نے قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف احتجاج کو حملہ قرار دے دیا ہے. ملزمان کی حوالگی کے لیے برطانیوں کو خط بھی لکھی، یعنی یہاں سے چٹھی، میرے خیال میں وہ چٹھی لکھ کر نا کبوتر کو دے جائے، کبوتر لے کر جائے. دیکھیں دنیا ایسے بیہیو نہیں کرتی جیسے ہمارے اب نارمل بیہیویئر ہیں. دنیا سنجیدگی سے چیزوں کو دیکھتی ہے. وہاں پر قوانین ہے، قانون میٹر کرتا ہے، قوانین کے تحت دنیا چلتی ہے، دنیا طریقہ کار کے تحت چلتی ہے. مریم صاحبہ کا ایک پولیٹیکل سٹیک ہے، شریف خاندان کا ایک پولیٹیکل سٹیک ہے، لیکن پولیٹیکل سٹیک کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں. میاں صاحب اگر آ کر شکست مان لیتی، یعنی اس دن اگر اب جو 8-9 فروری تھا، میاں صاحب جب تقریر کر رہے تھے، مان لیتے جناب میں ہار گیا ہوں، مجھے فارم 47 پر جو یہ چھنکنا حکومت دیجا میں نہیں لوں گا، میں بالکل نہیں. میاں نواز شریف صاحب دوبارہ سے لیڈر بن جاتے. اور یقین مانیں یہ جو اس دفعہ جو طاقتور یا فیصلہ ساز ہیں، انہوں نے جو میاں نواز شریف صاحب کو کارنر کیا ہے، یہ پاکستانی پولیٹکس کا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے. ایک لارجر سیگمنٹ آف پولیٹکس بالکل آج وہ سائیڈ لائن ہو گئی ہے، آج کارنر ہو گئی ہے. جو پولیٹیکل کلاس تھی پاکستان کی، جن کے اندر ووٹر سپورٹر موجود تھا، جن کے اندر ایک بیلٹ کی پولیٹکس یا ایک سائیڈ کی پولیٹکس موجود تھی، اسے بالکل میاں نواز شریف صاحب نے اقتدار کی لالچ میں ارریلیونٹ کروا دیا ہے. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نا وہ برطانیہ کو ہم خط لکھیں گے اور خط سے یہ ہوگا اور خط سے وہ ہو جائے گا. بہرحال لیٹس سی کہ برطانیہ خط پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. کیا ہوتا ہے، میں اس دن ایک دوست سے پوچھ رہا تھا کہ مرغی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اس نے کہا برطانیہ میں مرغی نہیں پڑھتی کسی کو. تو لیٹس سی کہ برطانوی حکومت خط ان کا پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی. اینیویز جو سوابی عوامی جرگے میں ہوا ہے، ایک تو میسو کراؤڈ ہے، میسو تعداد ہے. دوسرا یہاں پر جرگے میں تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کھڑی ہو کر عوام سے حلف لے رہی ہے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ عوام اس قیادت سے حلف لے رہی ہے، عوام لٹرلی ان سے حلف لے رہی ہے. عوام پیچھے نہیں ہٹی ہے، عوام کہیں پر بھی پیچھے نہیں ہٹی. یہ پاکستانی جو لوگ ہیں یہ ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے. یہ آج بھی عمران خان کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے. ان کی عمران خان کے ساتھ وفاداری پر ناولز لکھے جائیں گے، یہ کتابیں لکھی جائیں گی، یہ ایک رومانٹک سٹوریز بنیں گی کہ عمران خان اور پاکستانی عوام کا کیا تعلق تھا آپس میں. یہ تو غیر معمولی ہے. اب جو لیڈرشپ اوپر کھڑے ہو کر حلف لے رہی تھی، میرے خیال میں نیچے کھڑی عوام کہہ رہی تھی کہ آپ حلف لیں، آپ آگے سے نہیں کھسکیں گے، آپ نہیں چھپیں گے، آپ گھروں سے باہر نکلیں گے. گنڈاپور صاحب نے کہا کہ ہاتھ اٹھا کر حلف لیں سب، اور ہر صورت میں عمران خان کے ساتھ رہیں گے. ہماری عزتیں نیلام کی جا رہی ہیں، اور جناب بھائی ہماری عزتیں نیلام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں مارتے ہیں. ہماری عزتیں آج محفوظ نہیں ہیں. عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بڑا کلیئر یہ کہا ہے کہ نومبر میں ہی کال دوں گا. یعنی خان آج بھی صرف عوام کو دیکھ رہے ہیں. خان آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ پروٹیسٹ، احتجاج، پورا پروٹیسٹ اور پورا احتجاج ہی مسئلہ کا حل ہے. خان یہ سمجھتا ہے کہ سڑک کے اوپر پاکستانی عوام ہی فیصلہ کرے گی. کوئی ٹرمپ، کوئی جناب بڑے، کوئی چھوٹے، کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ عوام خود ڈیسائیڈ یا فیصلہ کرے گی. گنڈاپور نے کہا کہ جناب نومبر کے اندر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بوریا بستر لے کر سر کے اوپر سفید چادر ہونی چاہیے. سر کے اوپر سفید چادر جو ہماری عزت کی بھی پہچان ہے، اور جو جناب ہماری وہ ہے کفن ہے، جو ہمارا کفن ہوگا، لہذا ہم نے نکلنا ہے. شیخ وقاص نے کہا کہ جناب تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر غلط جناب یہ تنقید کی جاتی ہے. ہم میں کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم ایک مٹھی کی طرح ہیں. ہم نے خون بہانا ہے، ہم خون بہانے کے لیے تیار ہیں. علی امین گنڈاپور کے خلاف کوئی بات نہیں سنی جائے گی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ 2 گھنٹے عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. عمران خان نے قوم کو یہ کہا ہے یہ اصل وقت ہے، اصل وقت ہے کہ میدان، سڑکیں، ہر جگہ کھلیان یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ خلاصہ یہ تھا کہ عوام سڑکوں پر آئے اور احتجاج کرے اور پروٹیسٹ کرے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف لیڈرشپ بات چیت کر رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ بھی ہوا ہے. اب یہ ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. خان نے کہا سوابی جلسے میں ہم نے اپنا لاہ عمل قوم کے سامنے رکھ دیا ہے. ہمارے احتجاج کا ہدف کوئی ادارہ نہیں ہے، ہمارا ہدف ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی ہے. اب اس کے بعد فوج کے اوپر عمران خان بات کر رہے ہیں. فوج کسی ایک شخص یا پارٹی کی نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان کی ہے. فوج ہمارا قومی اثاثہ ہے. ایک پارٹی اور ایک شخص کے 10 سال کی اقتدار کے منصوبے کو تحفظ دینے کے لیے فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے. اب یہ اگین عمران خان یہ بات کر رہا ہے کہ یہ جو ایکسٹینشنز اور ججز اور یہ سب لائے گئے 10 سالہ منصوبہ ہے. اس طرح عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنے لایا جا رہا ہے. 20 مارچ 1971 کو میں ڈھاکہ میں موجود تھا. لوگ وہاں اپنے حقوق مانگ رہے تھے. 4 دن بعد ڈھاکہ میں فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا. اپنے حقوق مانگنے والی عوام پر بندوقیں لے کر چڑھ دوڑیں تو وہی انجام ہوتا ہے جو مشرق پاکستان میں ہوا تھا. یہ خوفناک ہے، یہ بہت زیادہ خوفناک ہے.
اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا جناب عمران خان نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے آنے سے غیر جانبداری کی طرف معاملات جائیں گے. میں اپنی رائے کا مطالبہ کروں گا. میں اپنی رہائی کا مطالبہ ٹرمپ سے نہیں کرتا, نہ ہی کوئی ڈیل کروں گا. پہلے بھی کسی آمر یا عالمی طاقت کے کندھوں پر سوار ہو کر نہیں آیا. میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے اور اس ووٹ کی ایک ویلیو ہے, اس کی امپورٹنس ہے. بدترین بندشوں اور جیل ہونے کے باوجود عوام نے 2/3 اکثریت مجھے دی ہے. اب بھی پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے بیرونی طاقتوں پر انحصار کے بجائے قوم کو خود کوشش کرنا ہوگی. یعنی خان اگین وہ بات چیت کر رہا ہے کہ جناب کوئی ٹرمپ نہیں ہے, آپ نے خود کوشش کرنی ہے, کوئی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ نہیں ہے. عمران خان نے کہا کہ میں کسی بھی طور پر ایسے کسی بھی ڈیل کا, کسی بھی گفتگو کا حصہ نہیں بنوں گا. بلکہ یہ بھی آج کہہ دیا گیا, بلکہ میں دیکھ رہا تھا حامد میر صاحب بھی یہ کہہ رہے, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ ڈیل جیل سے اگر میری ڈیڈ باڈی نکل سکتی ہے تو نکلے گی, لیکن میں کوئی ڈیل کر کے یا کوئی بین الاقوامی دباؤ کے اوپر باہر یہاں سے نہیں آؤں گا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.